Ako saka football player, saka goalkeeper, lihok pang lalaki, storya sa uban nga dili kaya, pero akong gikaya na unta kayanon pod sa ubang kababaihan. Ako si Lydel, 15 years old, grade 10 student. Tungod sa among kawadon, igo ra sa pangadlaw-adlaw nga pamaliton, nami gusto nga paliton, dili mapalit. Sa dihang niabot ang World Vision, usak ko sa sponsor child, dakog tabang ang World Vision, kay instead nga mopalit si mama og school supply og Noche Buena, dili na mopalit, dako og pasalamat sa World Vision. Sa karon nahimo kong child leader ni World Vision, child facilitator sa among komunidad, ug usa ko nga football player. Lisod dunganon ang pagka child leader, child facilitator, pagka estudyante o football player, pero akong gikaya kay gusto na akong mahimong inspiration sa ubang kabataang kababaihan. Kung pangandoy, mahimong successful o makatabang sa akong pamilya nga mahiluna sila sa sakto nga kahilunaan o mahimong pulis o itugot o mahimong professional football player. Sa akong sponsor, gusto na ko ipaabot ang kinasing-kasing ng pagpasalamat, dako kayo kong pasalamat sa akong sponsor.